همونطور سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج авто قرار دارید. برادران امروز شما را از نرخ‌های پورترها با خبر می‌کنیم. با کانال عضو شوید و лайк موندن فراموش نکنید. رفتیم برادران лайк بزنید. Официальная регистрация в Москве. Регистрация. Продленная регистрация через МФЦ. Напишите на WhatsApp. Имеет большой стаж в Москве. اینا برادران معلومات پورتر 2 بود است. سال 2011 موتورش 126. اینا ماشین آزار میکنیم برادران خوش رو نگاه کنید. یکی لایک میزنیم چه پورتر رو داکوشا در کامنتار می‌نویسیم محتما بنا می‌کنیم. حالتی بالون نو برادران. اینا دو تا الکتروپاکت автомат айгас бо. Коробкаш автомат. Салонош кожаный салон برادران. Пробегаш 440 000. Halati balonaj برادران. Akkumulyatorش هم laf pin oldu aslında. Son. Документаж хе. Как осмотр утилизация дора бордро. Салона даст документаж. Нархш 90 000 сом тасям машин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот. Номер чанд? 92 907 07 50. Ина хелро бошад ба ин номер занг мезанед машин боз савдо мешавад бордро. Маълумот. Ина бордро маълумот. Porter 2 soly 2011 буд аст. Мотора 126 самосвал бордро ина. Самосвалаш ҳам пусиб бутон, самосвал. Ҳолати балонош чанд? Ёма бордро. Не тафош наоб. Самосвал. Ан дурмешин ҷонтам чи? Се базаваяш. Ha, 53 model. Коробкаш механика, пробегашанда 125 да? 5 передача чотиш не. Панштейна бордро. Ha, 5. Пробегаш 125. Салонош кожаный салон, это моторшон там ҷигирим. Ha, motor 126. Мотора 126. Съемка меканизм бар, ҷа? Ha, Ин тараф гӯй. вала. Тагош. Платин бепул ме? YouTube bepul akam. Ha? Bepul bepul. Ҳа, тамом. Ako narxa shampoo. Ako narxa shampoo. Narxаш 15000 сом бордор, нархи 15000 сом, машин бо савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 92 862 16 70. Хердор бошад ба ин номер занг мезанед, машин бо савдо мешавад. Марам бордор. Ина бордор яхти дига Porter 2. Соли 2008, мотора 126. Машин азон мекунед, хушрӯ мекунед. Ҳолати балонаш нав бордор. Ина дута электропакет, салонош кожаный салон бордор. Коробкаш механика 5 тип даст. Пробега 253 000 даст. Да, это равно шон тем бордор. Ҳаштод 82000 сом сиам машин бо савдо мешавад бордор. Рақами телефон барои маълумот. Номер чанд? Номер
Ha. O'zingizga nima, to'g'ringizga nima. Hoji bu haykaldagi istida, vagon istida, onu istida. Kama kirgan. Hada o'sham kerak, ham chiqilib o'sha istida, vagon. 700. Navaddu 700. Aha. 86 88. 88 ine bardor xeridor o'sha ma'lumot. Dokumentosh ayni. Ha, hammasi. Dokumentosh xas bardor. Utilizatsiya xasmi turdorat. Ine xeridor o'sha ma'lumot 82000 so'm desam, moshin boz savdo meshava. Ma'lumot bardor. Haqiqat. Ine bardor ma'lumot Porter Yak. Sola chansit 98. 98. Sola 98, motorash простой вагонный бдас. Ина бардор мошина азон мекунем, хушур нигоҳ кунем. Ҳолати балонош миёна бардор. Ина дута электропакет, салонош кожини салон бардор. 190000 пробег дорад. Ҳолати мотораш. Документаш хейна? Neden? Документаш. Dokument 100%. Техосмотр утилизация дора бардро, нархи 60000 сомон тосиам мошин боз савдо мешавад. Рақамои телефон барои маълумот. Так, ин вай мен 073 64 31 31. Ина бардро херидор бошад, ба ин номеро занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Маълумот бардро, Porter Yak. Ина бардро съёмка кардем то адинко. Яхте лайкотон мезане, видео падилиси мекуне. Ва чихе Porter-ро дар кумушидага дар комментар нависем бардро. Мо ҳаракат карда ба навор мегирем. Рафтем бардро, лайк бизане.